गुबार, सारे गुबार मिटा चुका है। अब ये मुझ में फना हो चुका, अब ये मुझ में फना हो चुका, मैं इसमें फना हो चुका। आने वाला अजीब शान से आ रहा है और मैं इस्तकबाल नहीं कर रहा हूँ। मेरे मुर्शिद सैयदना खादिम अली शाह साहब ने कहा, वारिस अली उठ के खड़े हो जाओ, आने वाला अब अपनी तरह हो गया है, इसलिए इस्तकबाल भी उसी अंदाज का होना चाहिए। हज़रत गिरामी वक़ार और सरकार ने सीने से लगाया, आया था मुरीद होने के लिए, जब आया था तो मुरीदी के लिए आया था, जब वापस जाने लगा तो मुराद बन के जाने लगा। वो नवाजा सरकारे आलम नवाज वारिस पाक ने, क्या शान है मेरे वारिस पाक की। हज़रत गिरामी वक़ार बस 2 मिनट की और गुफ्तगू। हुजूर सैयदना सरकारे वारिस आलम नवाज की बारगाह, इन बुजुर्गाने दीन की बारगाह क्या है, सुभान अल्लाह। कल्ब को एक चीज और मैं बजान लूं, हम कुरान पढ़ते हैं तो सिर्फ कानों तक जाती है रसाई, ये कुरान जो पढ़ते थे दिलों तक की रसाई होती है। कुरान पढ़ना ये था, लाखों भटके हुए हम एक को भी सीधा नहीं कर पाते। इनकी बारगाहों जो आते थे लोग, सिर्फ जबान नहीं दिल देके जाया करते थे। इनकी बारगाहें ऐसी थी ना, दिलों पे हुकूमत करते थे। नजरें जब दिलों से टकराती थी तो नजरों में, दिलों में इनकलाब पैदा हो जाता था। हुजूर सैयदना सरकार वारिस आलम नवाज में उस जात का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसे मखदूमा कायनात कहते हैं, ममदूह कायनात कहते हैं, सैयदा कहते हैं, तैयबा कहते हैं, ताहिरा कहते हैं, आबिदा कहते हैं, माजिदा कहते हैं, साहिरा कहते हैं, राकिया कहते हैं, खालिसा कहते हैं, मुखलिसा कहते हैं, मुफ्तिया कहते हैं, मुहद्दिसा कहते हैं, मुज्तहिदा कहते हैं। इश्क जब उनकी दहलीज पर पहुंचता है तो हया के मारे सुर्ख होकर के कुछ इस अंदाज से बोल पड़ता है, इतने गुले हदीक़े कुदरत है फातिमा, नक्शे नगीने मोहरे नबुव्वत है फातिमा, औरत को जिसके नाम ने बख्शा है इफ्तिखार, उस दफ्तरे लतीफ की तम्मत है फातिमा। सुभान अल्लाह, क्या बात। वो सैयदा कायनात, सुभान अल्लाह। मेरे सरकारे आलम नवाज आलम पारा शाह फरमाते हैं, सुनो सुनो मुझे विलायत मेरी दादी जान से मिली, मुझे फकीरी मेरी दादी जान से मिली। सरकारे वारिस आलम नवाज ने ये जुमला इरशाद फरमाया। वहाँ पे एक बीबी रहती थी, बीबी मुस्तकीम शाह साहबा। वो हुजूर की बारगाह में 17 साल से आती थी, तंदूर से चल करके सरकार की बारगाह में कितने 17 साल। अच्छा, 17 साल से जब भी आती थी चुपचाप बैठ जाती थी। 17 साल तक कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। बादशाहों के दरबार से ये भी लेने का तरीका है। क्या बात है। जहाँ सवाल हो, जहाँ जवाब हो, कर्ज हो, बेकार। ये भी एक अंदाज है बादशाहों के दरबार में। ये रूहानियत के सुल्तान, सुभान अल्लाह। 17 साल कंटिन्यू नहीं, मगर कोई सवाल नहीं। हुजूर ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, चुपचाप बैठी रहती। जब वक्त आता उठ करके चली जाती। 17वें साल का वाक़या है कि सरकार मजलिस बाबरकत सजी हुई थी, सारे एहराम को शुक्रा मौजूद थे। जब उठ के जाने का वक्त आया तो जब 17 साल तक आती थी तो नजरें झुकी होती, उस दिन नजरें उठी, चेहरे महबूब को तक रही। सरकार ने देखा कि 17 साल से नजरें झुकी, मगर आज क्या बात है कि नजरें उठी। सरकार ने पूछा क्या बात है, कहा हुजूर कुछ कहना चाहती। सरकार ने फरमाया 17 साल बाद। कहा हुजूर 17 साल बाद कहना चाहती। कहा क्या कहना चाहती हो? कहा हुजूर बैत कर लीजिए, हुजूर मुरीद बना लीजिए। आखिरी पॉइंट है, हुजूर मुरीद बना लीजिए। सुनिए, ये कुरान तो है जो आप पढ़ते हैं, नजरों से पिलाना किसको कहते हैं, दिलों तक पहुंचाना किसको कहते हैं, फिक्र को बदलना किसको कहते हैं। कहा हुजूर बैत कर लीजिए। आ जाओ। कहा हुजूर मेरी एक शर्त है। सरकार मुस्कुराए, कहा सबके सामने मैं शर्त रखता हूँ। मेरे सामने आप शर्त रख रही हो। कहा हुजूर ये मेरी किस्मत है, 17 साल तक कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। क्या उम्मीद है मायूसियों के अंधेरे में नहीं डालेंगे। ये दरे फातिमा सहरा है, जहाँ 3 दिन भी अगर चूल्हे में आग नहीं जलती तब भी साइल को वापस लौटाया नहीं जाता। ये दरे सैयदा है, ये दरे मौलाए कायनात है। सरकार ने फरमाया क्या शर्त है? कहा शर्त ये है कि जब तक मैं सैयदा फातिमा ज़हरा का जलवा नहीं देख लूंगी तब तक मुरीद नहीं। क्या बात। जरा गौर फरमाइए, जुमले पे गौर फरमाइए। जब तक सैयदा फातिमा ज़हरा सलमत, कहाँ सैयदा?
سرکار خاموش کا حضور میں جانتی تھی کہ اس کا یہی جواب ہوگا. 70 پیروں سے میں نے یہ جملے کہے ہیں مگر سب نے نظریں جھکا لی. کہاں سیدہ کہاں ہم, کہاں سیدہ کہاں ہم, کہاں سیدہ ہم کہاں ہم. آپ نے بھی خاموشی اختیار کر لی. سرکار مسکرائے, فرمایا بس. بولیے محمد سبحان اللہ. اب بس. اب سنیے علی کے وارث کی طاقت. سرکار نے اپنا احرام مقدس نیچے کیا اور فرمایا او بی بی مستقیم شاہ صاحبہ, کس کس کا جلوہ دیکھنا ہے؟ ارے کس کس کے حسن سے پردہ اٹھانا ہے؟ کس کس کے جمال جہاں آرا کو تکنا ہے؟ بیگم شاہ صاحب نے کہا تھا اسی پر جمال حق رخ روشن کتاب میں دیکھا, 1000 جلووں کا جلوہ نقاب میں دیکھا. کوئی سرور میں ہے اور کسی کو بے ہوشی, مزہ یہ ساقی کے دورے شراب میں دیکھا. ہزاروں طالب دیدار ہیں کھڑے در پر, چھپائے بیٹھے ہیں وہ منہ نقاب نے دیکھا. اب یہ شعر لاش میں پڑھوں گا. جیسے ہی مستقیم شاہ صاحبہ احرام شریف نیچے قریب آئیں, ایک نظر تکا تھا, طور پہ بھی کوئی چمکا تھا. بے جمال یار نے رخت سکون جلا دیا, خانہ دل نواز نے عرش بری ہلا دیا. دیکھ تو کیا کلیم نے برتے جمال یار کو, طور کا کیا قصور تھا, طور کو کیوں جلا دیا. بے دم فقیر چیز کیا چھوڑا نہ کوہ طور کو, بن کے جمال شمرو جس پر گری جلا دیا. ایک روشنی, کون سی روشنی تھی؟ حضرت مستقیم شاہ صاحبہ بے ہوش ہو کے گر پڑی. جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ عشق میں بیدم نے جو کہا وہ سنیے. کہا اٹھا حجاب تعین تو کھل گئی آنکھیں, اٹھا حجاب تعین تو کھل گئی آنکھیں. خدا کو مرشد عالی جناب میں دیکھا, مدد کو قبر میں آئیں گے حضرت وارث, جو مبتلا تجھے بیدم عذاب میں دیکھا. کہا کیا دیکھا بی بی مستقیم شاہ صاحبہ؟ کہا جمال وارث میں جمال سیدہ زہرا دیکھا, جمال وارث میں جمال مرتضیٰ دیکھا, جمال وارث میں جمال حسن مجتبیٰ دیکھا, جمال وارث میں جمال حسین شہید کربلا دیکھا. کبھی زین العبا دیکھا, کبھی امام باقر دیکھا, کبھی جعفر صادق دیکھا, کبھی امام موسیٰ کاظم دیکھا, کبھی امام علی رضا دیکھا, کبھی جواد تقی دیکھا, کبھی امام نقی دیکھا, کبھی امام حسن عسکری دیکھا. بیدم شاہ عالم وجد میں آئے, پکار اٹھے, ہر جگہ ہوتا ہے دیدار, کوئی دیکھے تو ہے ہر ایک شکل میں سرکار, کوئی دیکھے تو پھر تیرے کاکلے بیچا کا خریدے سودا, پہلے بک کر سرے بازار.